생명으로 인도하는 영의 직분, 고린도후서 3장 6절에서 18절 말씀이 되겠습니다. Dneska budeme mluvit ohledně služby ducha, která vede k životu. Dnešním textem je to 2. Korinským 3, 6 až 18. 영원한 생명으로 인도하는 성령께서 하시는 일입니다. To je práce Ducha Svatého, který vede nás do věčného života. 오늘의 본문은 율법과 영, 옛 언약과 새 언약, 그리고 정죄의 직분과 의의 직분을 분명하게 대조되고 있습니다. Dnešní text jasně staví do protikladu zákon a ducha, starou smlouvou a novou smlouvou, službu odsouzení a službu spravedlnosti. 오늘 고린도후서 4장 6절에 보면은 이런 말씀이 있어요. 어두운 데에 빛이 비치리라 하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. Říká 2. Korinským 4, 6. Neboť Bůh, který řekl, z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy 3장 a 6절에는 osobě Ježíše Krista. 오직 살리는 것은 영이다. A 2. Korinským 3, 6 říká, ale duch dává život. 율법의 직분이 있어요. Existují služba zákonu. 그런 시내 산에서 모세가 받은 율법입니다. Tenhle ten zákon dostal Mojžíš nahoře Sinaje. 이것은 행위를 통해서만이 율법을 지키도록 말씀하십니다. A Bůh říká ten zákon, aby Izraelci mohli naplnit ten zákon svými skutky. 그래서 시내사에서는 너희가 죄인이다 이런 말씀을 하고 있어요. Hlavně proč dal ten zákon je to, aby odhalil stav člověka, že je hříšný. 그러니까 이제는 죄인의 삶이 아니라 이제는 갈보리 산으로 옮겨야 된다는 것입니다. No ale Pavel říká, skrze Ježíše Krista neměl by si zůstávat v tom stavu hříšníka, ale měl by si přesunout stav spravedlivého, který prošel přes hory Golgoty. 그래서 신의 산에서 갈보리 산으로 우리는 옮겨가야 돼. Měli bychom se přesunout z hory Sinaje do Golgoty. 그래서 이 갈보리 산은 예수님께서 십자가에서 지시면서 내가 다 이뤘다. Co Ježíš řekl na Golgotě? Vzal kříž na sebe a řekl, dokonáno jest. 영의 직분은 뭐냐? 바로 믿음으로 의롭게 하는 것입니다. Co je služba ducha? Je to ospravedlnění skrze víry. 그래서 복음산이라고 합니다. A my říkáme právě tu horu Golgotu, hora Evangelia. 그래서 우리는 구약에 보면은 시편 1편 2절에 보면은 이 여호와의 율법을 주야로 묵상을 했다고 그랬어요. A co říká Žálm 1:1? Že ten člověk že člověk rozjímá ve dne i v noci. 그런데 신약 시대는 어떤 응답을 받냐? 에베소서 6장 18절에 너희는 성령으로 무시로 깨어서 기도해라. A když ve starém zákonu říká o zákonu, že rozjímá dnem i noci, ale v novém zákonu, v Efeským kapitole 6, 18 říká, že si
nad tím rozjímáš veškerou trvalostí a vždycky s modlitbou zůstáváš v té pravdě. 그래서 묵상시되어 성령으로 깨어서 기도하라. Teď žijeme v době rozjímání a bdělostí skrze Ducha Svatého. 왜 그러냐? 율법으로 해결이 안 되는 문제가 있어요. Protože jasně nám existují problémy, které se nedá vyřešit zákonem. 그런 인간이 하나님을 떠난 영적 문제를 말씀하고 있는 A 것입니다. tohle to nám ukazuje na duchovní problémy, které to je stav člověka. 이 영적 문제는요, 율법으로 해결할 수가 없어요. To je stav člověka, který odešel od Boha. A ten duchovní problém člověk nemůže vyřešit. 왜냐하면 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더니 Protože nám Bible říká, Římanům 3:23, všichni hřešili a postrádají Boží slávu. 의인은 없나니 하나도 없다. Není žádný spravedlivý ani jeden. 창세기 3장 7절 8절에 두려움, 수치, 숨고 하나님과의 관계, 영적인 파괴가 일어난 것입니다. Co se stalo v Genesis kapitole 3, když člověk odešel od Boha? Strach napadl člověka, stud, skrývání, rozpad vztahu. 3장 7절에 8절에 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들의 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 건너시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와의 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이를 숨은지라. Genesis 3, 7 až 8. Oběma se otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Sešíli tehdy fíkové listi a udělali si bederní roušky. Pak uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru a ukryli se člověk i jeho žena před tváří Hospodina Boha uprostřed stromový zahrady. 인간의 겉은 괜찮아 보여도 속은 죄와 상처, 두려움, 공허가 무너져 있습니다. Člověk může navenek vypadat v pořádku, ale uvnitř je zničen hříchem, zraněním, strachem a prázdnotou. 행식만 잘 한다고 해서 고쳐진다는 고쳐질 수도 없고 해결되지도 않습니다. Víte, ani to nestačí změnit chování, nestačí změnit prostředí. 환경을 바꾼다고 해서 우리의 속 영적인 문제가 해결되지 않습니다. Tím, že změníme prostředí, vnitřní srdce, stav vnitřního srdce nebude vyřešeno. 그래서 이사야 64장 6절에는 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 A říká Izajáš kapitola 64, verš 5, všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. 에레미야 17장 9절에는 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오. A Jeremiáš kapitola 17:9 říká, srdce je lstivé nade vše, je nevylečitelné, kdo mu porozumí. 특별히 오늘날에는 이 정신질환이요 7명 중에 그러니까 세계 보건기구에서 7명 중에 1명은 정신질환의 경험을 하고 있다고 보고를 하고 있습니다. V dnešní době máme velké problémy na duševní onemocnění. Světová zdravotnická organizace uvádí, že 1 ze 7 lidí zažije duševní onemocnění. 여러분 자살이요 72만 명이나 그런 이상 72만 명 이상 자살로 생을 마감을 하고 있다고 하는 것입니다. A nám hlásí, že více než
720 tisíce lidí ročně ukončí svůj život sebevraždou. 그리고 이게 불법적으로 이 약을 복용을 해서 2023년도에는 3억 이상이 그 불법적인 약물로 투여해서 고통을 당하고 있다는 것입니다. Lidé užívají nelegální drogy kvůli duševními chorobami. V roce 2023 více než 300 milionů lidí užívalo nelegální drogy. 그리고 전 세계에 끌어안고 있는 질병이 있는데 만성 질환이 있는데 심혈관 질환, 암, 당뇨 그리고 만성 호흡기 질환으로 이 사망을 하는데 74%가 그렇게 차지하고 있습니다. A ještě lidé umírají chronické onemocněním, kardiovaskulární onemocnění, rakoviny, cukrovky, chronické respirační onemocnění tvoří až 74% příčin úmrtí. 그러니까 정신병, 마음의 병을 치료가 안 돼서요. 이것이 영혼을 살리는 게 아니라 죽이는 것입니다. Že nedokážou očistit dnešní technologie a vývoj lékařství, nedokáže očistit nemoc srdce ani zachránit lidskou duši. 그런데 율법의 역할이요, 있는데 A podívejme se na úlohu zákona. 로마서 3장 20절에 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Co říká Římanům 3:20? Říká, protože je ze skutku zákona nebude předtím ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. 그렇죠. 죄를 알지 못하는 사람들이 율법을 보니까 아, 내가 죄인이구나. Co dělá zákon, je to, že odhaluje hřích člověka, odhaluje stav hříšného člověka, toho člověka, který nevěděl o hříchu. 그러니까 율법의 기준이 뭐예요? 죄를 드러내서요. 율법으로는 사람을 살리지 못하는 것을 깨닫게 되는 것입니다. Takže ten člověk, který nevěděl, že je hříšný, pozná, že je hříšníkem skrze zákona, tak zákon vede toho člověka k tomu, že nemůže být ospravedlněn ani oživen skrze zákona. 야고보서 1장 23절 24절에 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리는. Jakub říká o roli zákona takhleto. Jakubovi 1:23 až 24 říká, neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se a totiž se na sebe odešel a hned zapomněl, jaký byl. 이래서 안 되고 저래서 안 되고 이래서 문제고 저래서 문제고 그런데 해결이 안 돼요. No, ten člověk jenom vymlouvá, že je to, že nic nejde kvůli tomu a tomu, ale nic se neřeší. 돌판에다가 이렇게 율법을 썼어요. 그런데 너는 죄인이야, 너는 죽을 것이야 이렇게 써놨는데 해결이 안 돼. Podívejte se, zákony byly vytesány do kamene a to nám říká, že ty jsi hříšník a proto umíráš. 그렇다고 율법 자체가 약하다는 뜻이 아니에요. Ale to nemůže nám jako zachránit život. A to neznamená ještě, že zákon nemá platnost, není jako účinné. 율법으로 이 죄가 드러나게 하지만 하나님이 거룩하심을 드러내기도 합니다. Neznamená to, že zákon je zlý. Zákon odhaluje hřích a ukazuje Boží svatost. 고린도후서 3장 7절에 돌에 써서 새긴 죽게 하는 율법 조문의 직분도 영광이 있어 이스라엘 자손들은 모세의 얼굴에
없어질 영광 때문에도 그 얼굴을 주목하지 못하였거든. Říká, že 2. Korinským 3:7, jestliže se služba smrti vytrvá literami do kamenu udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje. 이게 율법의 한계는 무엇이냐? 갈라디아 2장 16절에 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도의 믿음으로 말미암은 줄을 아는 거로 우리도 이 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니요 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. Co říká Pavel ohledně omezení zákona v Galatským 2:16. Když však víme, že člověk není ospravedlňován za skutku zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista. I my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovi a ne ze skutku zákona, protože ze skutku zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. 율법은 히브리서 10장 1절에 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로. A proto říká ještě v Židům 10:1. Zákon je pouze stínem budoucích dobrých věcí, ne jejich skutečností. 골로새서 2장 17절에 이것들은 장래의 일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. A Goloským 2:17 říká, to všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. 그러니까 실체가 나타났는데 그림자가 희미한 구약의 그림자가 신약에는 실체가 나타났는데 그게 바로 예수님이십니다. Ta skutečnost, jako ten starý zákon, ta je stín budoucích věcí, která přijde jako skutečnost. Starozákonní oběti, svátky, svatostanek i zákon ukazovalo všechno na skutečnosti Krista. 그러니까 율법은 그리스도께로 인도하는 초등교사와 같다. A proto zákon je vychovatel vedoucí ke Kristu. 갈라디아 3장 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이니라. A říká Galatským 3:24, takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 지금도 많은 사람들이 이 율법처럼 이렇게 수건이 이렇게 덮여서 사는 사람이 많습니다. I do dneska jsou hodně lidí, kteří žijí život se zakrytým závojem. Jakoby, že oni žijí pod zákonem a oni se nechají sami zakrýt závojem. 이렇게 앞을 가리는 거하고 똑같아요. To prostě ukrýváš tvůj zrak. 실체를 볼 수가 없어요. A nejsi schopen se podívat na skutečnost. 그래서 고린도후서 3장 14절 15절에 그들의 마음이 완고하여 오늘날까지 구약을 읽을 때 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음에 덮였도다. V dnešním textu 2. Korinským 3:14-15, avšak jejich myšlení otopilo, až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdcích. 그러니까 율법처럼 나의 선입관념, 편협적인 사고, 어떤 편견, 나의 주관적인 사고가 이렇게 덮여 있으니까 예수 그리스도의 영광이 안 보이는 거예요. No podívejte se, pokud jsme zakryti vlastními předsudky, úzkým myšlením, zaujatostí v subjektivním pohledem, nemůžeme vědět slávu Ježíše Krista. 그러니까 십자가는 보는데 십자가의 은혜를 못 보는 거예요. Vidíme kříž, ale nevidíme milost kříže. 십자가가 저주잖아요. Podívejte se, kříž to prezentuje kletbu.
저주받았다. Ten člověk je proklet. 근데 뭐 때문에 저주를 받았는지를 몰라. No ale lidé nevědí, za co byl ten člověk proklet. 예수님께서 그렇게 말씀하십니다. 회개하라. 하나님 나라가 네 앞에 있다. Co Ježíš říká? Čiňte pokání, protože Boží království je před tvými očima. 회개해야 하나님 나라를 차지할 수 있습니다. Musíš činit pokání, tak aby si mohl vlastnit Boží království. 성경을 읽는데 율법은 이해하는데 그리스도가 안 보여. Čteš Bibli, ale nevidíš tam Krista. 그러니까 그리스도가 안 보이면 하나님의 은혜가 뭔지를 몰라요. Jestli nevidíš tam Krista, tak nevidíš Boží milost. 다시 말하면 빨간 안경을 쓰고 우리가 이 선글라스를 쓰지 않습니까? Jakoby je to ilustrace červené brýle. Když nasadíme červené brýle, celý svět se zdá být červený. 제가 낮에는 선글라스를 까만 걸 쓰고요. 밤에는 노란 걸 씁니다. Když jezdím autem, tak přes den tak mám sluneční brýle, které jsou černé, a pak v noci mám brýle žluté. 그러니까 이게 이 안경에 따라 이 환경이 달라져요. Samozřejmě můj zrak a můj pohled podle brýle všechno mění. 만약에 빨간 안경 쓰면요 다 빨갛게 보입니다. Když mám červené brýle, tak vidím všechno červeně. 그래서 율법의 안경을 쓰면은 다 율법적으로 사람을 보게 된다는 것입니다. Takže když budeš mít brýle zákona, tak budeš soudit lidí podle jenom zákona. 우리 사람에는 이 속에 영이 있고요. 이 생각이라는 게 마음이라는 것이 있잖아요. 감춰져 있잖아요. Podívejte se, člověk má ducha, má mysl, má srdce. 그래서 시내 산에서 율법의 직분을 쫓아 보는 것이 아니라 영의 직분을 쫓아서 사람을 보아야 된다는 것입니다. Neměli bychom si koukat pohledem služby zákona, jako to bylo dáno na hoře Sinaje, ale měli bychom si vzít si službu spravedlnosti evangelia a koukat lidí a používat službu evangelia spravedlnosti. 그런 율법의 직분에서 죄인으로 드러나니까 피해 자살을 드려야 돼. Podívejte se, protože skrze zákona ty jsi byl odhalen, že jsi hříšník, tak musíš činit pokání a dávat oběť krve. 영의 직분을 성령으로 바라보니까 하나님이 나를 의롭게 하셨어요. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 성령으로 담대하게 하나님께 기도할 수 있는 것입니다. No a co dělá služba spravedlnosti ducha? Je to spravedlnění skrze Ducha Svatého, skrze víry, které nás činí spravedlivého člověka, které nám dodává odvahu, aby jsme statečně přišli před Bohem. 여러분 하나님 자녀입니다. Vy jste Boží děti. 하나님이 여러분을 인치셔서 성령으로 도장을 딱 찍고 너는 내 것이다. 내가 너와 함께 하겠다. 이렇게 하십니다. Bůh skrze Krista vás zapečetil, říká, ty jsi můj. 그래서 율법의 수건을 벗어버려야 돼요. Měli bychom si právě ten závoj sejmout. 고린도후서 3장 15절 16절에 오늘날까지 모세의 글을 읽을 때는 수건이 그 마음에 덮였도다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. Co říká 2 Korinským 3, 15 až 16? Ale až do dnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. 예를 들어서 이사야 53장 5절에 그가 찔림은 우리의 허물로 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. Izajáš 53:5 říká, ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. 에티오피아 내시가요 율법서를
읽으면서 마차를 타고 고향으로 가고 있었을 때였어요. Etiopský dvořán právě četl tento text a jel zpátky domů, ale nerozuměl mu. 그러니까 빌립이 너 그것을 깨닫느냐 이렇게 물어봤어요. A tehdy Filip, který byl veden Duchem Svatým, přišel k němu a ptal se, rozumíš tomu? 이분이 누구십니까? 바로 예수 그리스도십니다. A etiopský dvořán se ptal, kdo je ten pán? A Filip tehdy řekl a svědčil o Ježíši Kristovi. 그래서 예수님을 영접하고 내려와서 세례를 받았어요. A ten etiopský dvořan přijal Ježíši, on kleknul a přijal křest. 두 번째는 우리는 오직 성령으로만이 이 영적인 문제가 해결된다는 것입니다. A za druhé, jedině Duchem Svatým ten duchovní problém bude vyřešen. 그래서 예수는 그리스도입니다. A proto Ježíš je Kristus. 예수는 구원이란 뜻이고 그리스도는 기름 부음 받았다라는 뜻입니다. Ježíš znamená spasení, Kristus znamená pomazaný. 그러니까 예수는 그리스도 일을 하셨다는 겁니다. Ježíš udělal práce, službu Krista. 그래서 예수께서 구원을 하시는데 왕의 일, 제사장의 일, 선지자의 일을 행하셨다는 것입니다. On činí službu krále, kněze a proroka. 그래 예수님께서 요한복음 19장 30절에 내가 다 이루었다고 말씀하고 있습니다. A proto tu službu Ježíš říká, že zdokonalil na kříži. Je to napsáno v Janovi kapitole 19:30. 갈라디아 3장 13절에 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. Galackým 3:13 říká, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že stál za nás prokletím, neboť je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na 예수님께서 자기 죄 때문에 죽은 게 아니고 우리를 대신하여 십자가에 죽으셨다는 겁니다. Ježíš byl proklet a byl pověšen na dřevě ne za svoji hříchy, ale za hříchy nás všech. 아멘. 신명기 21장 23절에 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 당일에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이라. Deuteronomium 21:23 říká, nenech jeho mrtvolu na stromě přes noc, ale jistě ho pohřběj v ten den, neboť na pověšeném je boží kletba. Neznečistí svou zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. 그러니까 예수님께서 바로 십자가에서 다 해결하신 것입니다. Ježíš na kříži všechno vyřešil. 예수님은 세 가지 직분을 십자가에서 왕, 선지자, 제사장 일을 완전히 해결하셨습니다. Ježíš úplně vyřešil a splnil úkol krále, kněze a proroka. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. I vás, kteří jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, oživil. 마태복음 17장 5절에는 호련히 빛난 구름이 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라. Matouš 17:5 říká, když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení, toho poslouchejte. 엘리야도 아니요 모세도 아닙니다. 오직 예수 그리스도를 바라봐라. Nekoukejte ne ani Mojžíše, ani Eliáše, jenom Ježíše. 고린도후서 3장 17절에
주의 영이 있는 곳에는 자유가 있느니라. Říká 2. Korinským 3:17. Ten pán je duch, kde je duch pánův, tam je svoboda. 아멘. Amen. 주의 성령이 계신 곳에는 자유가 있습니다. Tam, kde je Boží duch a duch páně, tam je svoboda. 왜요? 모든 문제, 저주의 문제를 다 해결하셨기 때문입니다. Protože on vyřešil všechny problémy kletby. 아멘. Amen. 살리는 것은 영이요, 육은 무익하니라. To, co oživuje, je duch, tělo nemá nic. 사람이 이는 힘으로도 안 되고 능력으로도 안 되나 오직 여호와의 성령으로는 할 수 있느니라. Nejde to ani lidskou silou, ani lidskou snahou, jedině Božím duchem. 바울은 이렇게 말합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 다 할 수 있다. Pavel říká, všechno mohu v tom, který mě zmocňuje. 세 번째로는 새 언약을 받아들인 일꾼들입니다. Za třetí, služebníci nové smlouvy. 그래서 성령으로 여러분에게 직분을 줍니다. A dává vám službu duchem. 영의 직분이 있습니다. 고린도후서 3장 8절에 하물며 영의 직분은 더욱 영광이 있지 아니하겠느냐. A co říká 2. Korinským 3:8? Říká, jak by nebyla mnohem svatější, slavnější služba ducha. 돌판에 기록된 율법의 직분도 영광이 있었습니다. Byla služba zákona, vytesaného do kamence, měla svou slávu. 그러나 사람의 마음에 새겨서 그 영혼을 살리는 성령의 직분은 얼마나 더 큰 영광이 있겠어요. A o co větší slávu má služba Ducha Svatého, který působí v lidském srdci a dává život. 아멘. Amen. 우리는 체코가 일어나야 됩니다. Česko musí se povstat. 아멘. 교회 나와 예배 드려야 돼요. Musí přijít do shromáždiště jako pro bohoslužbu a musí uctívat 언제까지 Boha. 집에 앉아가지고 Dokdy mělo by se oni zůstávat doma? 왜 그렇게 눌려서 삽니까? Proč žijete takový otlačený život? 율법의 신의 산에서 이제는 영의 직분을 따라 여러분 옮겨가야 돼요. Měli byste si přesunout z hory Sinaje do hory Golgoty. 고린도후서 3장 9절에는 의의 직분이 있어요. 정죄의 직분도 영광이 있은즉 의의 직분은 영광이 더욱 넘치리라. 9. verš stejné kapitoly. Neboť jestliže byla sláva ve službě odsouzení, mnohem více oplývá slávou služba spravedlnosti. 여러분 복음을 아십니까? Víte evangelium? 복음이 뭡니까? Znáte evangelium? Co je evangelium? 예수가 그리스도다. 이게 복음이에요. Evangelium je Ježíš, je Kristus. 아멘. Amen. 지금도 이거를 받아들이지 않은 사람이 많아. I do dneska jsou mnohé, kteří tohleto nepřijímají. 이 구원자가 바로 메시아 예수가 그리스도입니다. Náš spasitel je Ježíš Kristus. 이 예수 그리스도를 영접하고 나의 삶의 주인으로 삼으십시오. Toho Ježíše Krista musíte přijmout do svého srdce a učinit toho pána jako pána svého života. 하나님과 화목이 되고 우리는 이웃을 살릴 수 있는 기쁜 소식을 전하는 직분을 갖게 되는 겁니다. Obnovíme vztah s Bohem a našim blížníkům budeme činit službu, která zachraňuje jejich životy. 여러분은 이 비밀을 전할 의의 직분을 갖고 있습니다. A vy máte právě tu službu spravedlnosti. 모든 사람을 의롭게 하는 복음을 전하시기 바랍니다. Řekněte evangelium, které ospravedlňuje každého člověka. 이게 영원한 영생을 얻게 하는 길입니다. To je cesta k věčnému životu. 아멘. Amen. 새 언약의 일꾼은 어떤 사람입니까? Kdo je služebník nové smlouvy?
고린도후서 3장 6절에 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼 되기를 만족하게 하셨으니. Říká, že on nás také učinil způsobilými být služebníky nové smlouvy. 여러분, 이 새 언약의 일꾼, 하나님을 만족시키고 모든 사람에게 길을 열어주는 여러분이 새 언약의 일꾼입니다. Vy jste služebníci nové smlouvy, které potěší Boha otevírat cestu k lidem, aby mohli dostat se k Bohu. 살리는 것은 영이다. To, co oživuje, je duch. 율법의 마침이 그리스도입니다. Kristus je právě spravedlnosti, konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. 그리스도의 세 가지 직분을 잘 이해하시기 바랍니다. A proto je to velmi potřeba, aby jsme pochopili správně o trojího úřadu Krista. 로마서 10장 4절에 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. Římanům 10:4 říká, vždyť Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. 자, 율법의 마침이요. 끝내야 됩니다. Musíme ukončit zákona ve spravedlnosti v Krista. 로마서 10장 4절. Římanům 10:4. 그리스도는 율법을 완전하게 하려고 오셨어요. Kristus přišel naplnit zákon. 마태복음 5장 17절에 내가 율법이나 선지자나 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전케 하려 함이라. Matouš 5:17. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 아멘. 폐하는 것이 아니라 우리 육체가 있고요. 세상에 있는 한은 율법이 필요합니다. Nezrušit zákon, protože do té doby, co člověk bude mít tělo a bude žít ve světě, zákon existuje. 제가 이번 주간에는 내가 차를 엉덩박지 올라간다고 세게 눌렸는데 그게 이 속도가 갑자기 많이 올라가가지고 속도를 10km나 더 빨리 달렸어요. Tento týden jsem, abych rozjel na kopec, tak jsem dal plyn a jsem rozjel víc, než překročil jsem omezenou rychlostí. 근데 마침 경찰이 딱 방망이를 딱. A zrovna tam byl policista a mě zastavil. 그러가 잡혀가지고 율법에 당신이 속도를 어겼으니 벌금을 물으십시오 하고 종이를 딱 받았어요. A mě dal papír na pokutu, abych jsem si to zaplatil, protože jsem porušil zákon. 그래가지고 저는 그때부터 다음부터는 조심해야지. Od té doby, tak co se zaznělo v mém srdci, že budu opatrný. 법을 지켜야지. Budu opatrný příště a budu dodržovat zákony. 법을 지키면요 율법은 넘어가는 거예요. Když dodržujete zákon, tak zákon vás přejde. 안 지키면 걸리는 거예요. Ale jestli to přerušíte a nebudete dodržovat, tak to vás chytí. 우리가 하나님의 율법을 왜 우리에게 주셨어요? Proč zrovna Bůh nám dal zákon? 죄인으로 드러나면 여러분은 예수 그리스도를 믿어야 된다 이 말이에요. Když budete odhalení, že jste hříšníci skrze zákona, tak musíte hledat Ježíše Krista. 성경은요 율법을 주려고 온 게 아니고 예수 그리스도를 만나게 하기 위해서 성경을 기록하신 겁니다. Proč napsal Bible pro nás? Je to ne, aby jsme poznali zákon, ale aby jsme poznali naopak Ježíše Krista, který naplňuje zákony a nás ospravedlňuje a osvobozuje.
그래서 종교로는 절대로 율법을 이길 수 없어요. Takže zákonem nikdy nepřekonáte, nebo náboženstvím nikdy nepřekonáte zákon. 구약 성경의 내용들이 전부 율법서가 많아요. Ve starém zákoně uvidíte mnoho těch spisů zákonů. 근데 율법을 가지고 또 선지자들이 외쳤어요. A se zákonem, tak potom na základě zákony proroci hlásali. 그리고 예수님이 이 땅에 오실 때로 율법을 따라 오셨어요. A Ježíš, když přišel na tu zem, tak on přišel podle zákona. 율법을 순종을 했어요. Byl poslušný zákonem. 그래서 이 예수님이 그것을 성취시키셔서 거룩하심을 나타내신 겁니다. Protože to všechno splnil a nejenom to splnil, ale musel to splnit, protože on přišel to naplnit. 그래서 율법의 인간이 죄인으로 드러나니까 예수님이 십자가에 달리셔서 우리의 모든 문제를 해결하신 것입니다. To přišel naplnit, tak aby jsme nás naplnil duchem. 그래서 우리에게는 소망을 갖게 하신 것입니다. A proto on šel na kříž, vzal všechny kletby na sebe a zákona smrti a hříchu na sebe, zemřel a vzkřísil, aby nám dal ducha 절대 spravedlnosti. 절망에 있는 사람들에게 절대 소망의 직분을 주신 것입니다. Proto můžete můžete sloužit službou plné naději. 고린도후서 3장 12절에 우리가 이같이 소망이 있으므로 담대히 말하노니. A proto Pavel říká, když tedy máme takovou naději, počínáme zcela otevřeně. 히브리서 9장 14절에 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽을 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. Židům 9:14 říká, čím více krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval, neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. 언제든지 주께 돌아가면 그 수고는 벗겨지리라. A kdykoliv, když se obrátíme k Pánu, závoj je odstraněn. 고린도후서 3장 18절에 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암느니라. 18. verš v té kapitole. A my všichni spatřující s odhalenou tváří Pánovou splávu, jako v zrcadle jsme poměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jako od Pána ducha. 그래서 그리스도를 묵상해야 돼요. Proto měli bychom rozjímat o Kristu. 그리스도를 묵상하고 성령으로 기도해야 됩니다. Měli bychom rozjímat o Kristu a měli bychom se modlit se Duchem Svatým. 그래서 오직 예수 그리스도입니다. Proto je to jenom Kristus. 오직 예수 그리스도의 유일성을 누려야 됩니다. Měli bychom si užívat jedinečnost pouze Ježíše Krista. 그래서 하나님의 보좌의 망대로 저와 여러분을 하나님이 삼으신 것입니다. Bůh nás postavil jako věž toho pouze Ježíše Krista. 그래서 재창조의 응답을 누리게 하신 것입니다. Aby jsme si užili odpovědi a požehnání znovu stvoření. 그래서 저와 여러분은 전도와 선교에 쓰임받는 일꾼으로 삼으신 것입니다. On nás učinil takové lidi, kteří budou sloužit pro evangelizaci a misie celého světa. Amen. 여러분 10대, 20대에 일어서서 유럽을 살리시기 바랍니다. Když jste ještě mladí, povstaňte a udělejte službu pro evangelizace světa. 결론을 말씀드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 매일 삶 집중을 해야 돼요. Měli bychom se každý den soustředit na 3 soustředění. 아침, 낮, 저녁에 기도해야 됩니다.
Ráno, poledne a večer musíme se modlit. 기도하면 3세팅, 플랫폼, 파수망대, 안테나가 세워집니다. A když se soustředíme, tak se 3 nastavení se nastaví. 그러면 플랫폼. 날마다 세 가지 문제가 올 때 이 응답을 누리게 돼 있어요. Platforma, strážní věž a anténa. A kdykoliv přicházejí nám 3 problémy, tak dostaneme 3 odpovědi. 그래서 날마다 우리는 어떻게 합니까? 이 나 현장 미래를 위해서 300% 응답을 누리게 될 것입니다. A jak budete potom postupovat? Dostanete 300% odpovědi. 우리는 이 산업인 중직자들이 세워져야 되겠습니다. Měli bychom si tady postavit průmyslové misijní setkání. 체코의 모든 교단들이 정말 검토일 시대 삶들을 회복해야 되겠습니다. V České republice v každém sboru měli by obnovit 3 nádvoří. 그리고 동유럽 발칸바드 모든 나라에 바로 전도학교가 세워져야 되겠습니다. I celé východní Evropě, i všechny poloostroví na balkánské poloostrově mělo by se postavit evangelizační škola. 여러분 항상 7망대 7여정 7이정표 속으로 들어가시기 바랍니다. Měli byste si vždycky jít do 7 věžích, 7 cest a 7 milníků. 승리하시기 바랍니다. Přeji vám vítězství. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 오직 성령으로만 영적 문제가 해결됨을 감사합니다. My ti děkujeme, že duchovní problémy mohou být vyřešeny pouze skrze ducha. 그리스도께서 십자가에서 다 이루신 것을 감사합니다. Děkuji, že Kristus na kříži vše dokončil. 그리스도께서 왕, 제사장, 선지자, 삼중직을 다 이루신 것을 감사합니다. Děkuji, že Kristus naplnil trojí úřad krále, kněze a proroka. 주의 영이 있는 곳에 자유가 있음을 감사합니다. Děkuji, že kde je duch Páně, tam je svoboda. 그리스도께서 율법의 마침이 되심을 감사합니다. Děkuji, že Kristus je konec zákona. 생명으로 인도하는 영의 직분과 의의 직분을 맡겨 주셔서 감사합니다. Děkuji, že jsi mi svěřil službu ducha, vedoucí k životu a službu spravedlnosti. 새 언약의 일꾼이 되어 평생 전도와 선교에 올인하게 하옵소서. Učiň mě služebníkem nové smlouvy, který celý život věnuje evangelizaci a misii. 예수 그리스도 이름으로 기도를 올립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. 아멘.